وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. 8वें पारे का तीसरा रुकू सूरह अनआम का 16वां रुकू। सूरतुल अनआम मक्किया, ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 20 रुकू और 166 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिक ज़य्यन लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
12 पारे का 10वां रुकू सूरह हूद का 10वां रुकू सूरत हूद मक्किया ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 10 रुकू और 123 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून वलौ शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिक खलक़हुम وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون सूरत यूसुफ मक्किया ये सूरत मक्के के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 12 रुकू और 111 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون छठे पारे का आखिरी रुकू छठे पारे का आखिरी रुकू सूरह माइदा का 11वां रुकू सूरत माइदा ये सूरत सूरतुल माइदती मदनिया ये सूरत मदीने के अंदर नाजिल हुई। इस सूरत में 16 रुकू और 120 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तरा कसीरा मिनहुम यतवल्लौना الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين